शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমস এর নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে রাসায়নিক কারখানার গ্যাস লিকের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন হলো সতর্ক। পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি জেলার বিভিন্ন কলকারখানা ও রাসায়নিক কারখানাগুলির নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন কারখানার মালিকদের নিয়ে সারলেন বৈঠক। আসানসোল দক্ষিণ থানার ভোডাফোন শাখার অফিসে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য। দমকলে দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলো। শর্ট সার্কিটে জেরে আগুন লাগে বলে অনুমান দমকলের। অফিস বন্ধ থাকায় জানা যায়নি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। কেউ বা ঝাড়খণ্ড, কেউ বা বিহার, মুম্বাই, বাড়ি ফিরতে মরিয়া পরিযায়ী শ্রমিক ও ভিন রাজ্যে আটকে পড়া মানুষজন নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে সামাজিক দূরত্ব শিখিয়ে তুলে গ্যাটের কড়ি খরচা করে ভ্যানে ট্রাকে ফিরতে হচ্ছে বাড়ি। ডুবুরডিহি চেকপোস্টে হচ্ছে থার্মাল স্ক্রিনিং। আসানসোল পৌর নিগমের 13 নম্বর ওয়ার্ডে লকডাউনে ঘরবন্দি দিন আনা দিন খাওয়া মানুষজনের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। 13 নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় দুস্থদের জন্য ফ্রি বাজারের আয়োজন মন্ত্রী। রানীগঞ্জ স্পোর্টস অ্যাসেম্বলির নতুন পরিচালন সমিতি গঠন। ফের পরিচালন সমিতির সভাপতি মনোনীত হলেন অনিশ পোদ্দার, সম্পাদক হলেন জেপি মুরারকা, কোষাধ্যক্ষ হলেন মনোজ শর্মা। 23 সদস্যকে নিয়ে গঠিত হল রানীগঞ্জ স্পোর্টস অ্যাসেম্বলির নতুন পরিচালন সমিতি। করোনা ভাইরাসের মতো শক্তিশালী ও অজানা ভাইরাসকে প্রতিহত করতে দুর্গাপুরের কেন্দ্রীয় সংস্থা সিএমইআরআইয়ের বিজ্ঞানীরা দুটি পোর্টেবল জীবাণুমুক্তকরণ স্প্রে মেশিন তৈরি করেছেন। ঘর, অফিস, হাসপাতাল সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একেবারে কোনায় কোনায় মেশিনটি পৌঁছে জীবাণুমুক্ত করতে সক্ষম, দাবি সংস্থার ডিরেক্টরের। জামুরিয়ার মণ্ডলপুর শিল্পতালুকে অবস্থিত বাবা স্ট্রিপস অ্যান্ড টিউবস কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে লকডাউনে সমস্যায় পড়া গরিব দুস্থ 250 পরিবারের হাতে রেশন সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে মণ্ডলপুর ও জাদুডাঙ্গা গ্রামে সম্পন্ন হলো স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে জামুরিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগ দুর্গাপুর ও বড়জোড়ার দুটি কারখানায় সম্পন্ন হলো স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া। এর আগে বাজার, থানা, আদালত সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও সংস্থায় স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে জামুরিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। অন্ডালের খাসকাজরা কলিয়ারি 10 নম্বর পিট লাগোয়া এলাকায় ধস, মাটি বসে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীরা কলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে খবর দেয়। কলিয়ারির আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাটি ভরাটের প্রক্রিয়া শুরু করে। করোনা রোগীর লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালকে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে পাঠানো বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণ স্বাস্থ্যকর্মীদের। অন্যদিকে উপসর্গহীন করোনা সংক্রামিত রোগীদের চিহ্নিত করতে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে শুরু হচ্ছে পুলিং টেস্ট। विशाखापट्टनम की गैस रिसाव की घटना से सीख लेते हुए पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन हुआ सतर्क। डीएम पूर्णेंदु माझी ने कारखानों की सेफ्टी को लेकर शिल्पांचल के केमिकल इंडस्ट्री के मालिकों एवं कारखाना प्रबंधक के साथ की बैठक।
पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम पुर्नेंदु माझी ने शुक्रवार को आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, जामुड़िया समेत शिल्पांचल के कारखाना मालिकों के साथ अहम बैठक की। डीएम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस बैठक में कई प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। खास तौर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में जहरीली केमिकल गैस का रिसाव जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने पर जोर दिया गया। इसके लिए कारखाना मालिकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। कारखाना मालिकों को प्रोटोकॉल के अनुसार सेफ्टी मेंटेन करने के निर्देश दिए गए। सूत्रों ने बताया कि शिल्पांचल में जितनी भी केमिकल फैक्ट्रियां हैं, प्रशासन की तरफ से उन पर विशेष निगरानी की जाएगी, जिससे कि उनमें किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। इतना ही नहीं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर उन केमिकल फैक्ट्रियों का दौरा भी करेंगे और वहां सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेंगे। उद्योगपति राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि इस अंचल में जहां भी केमिकल फैक्ट्री है, उन्हें सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर कहीं कोई कमी मिलती है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर उन्हें जरूरी सलाह देंगे, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना होने की आशंका ना रहे। बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें केमिकल काफ़ी मात्रा में यूज होता है। उन लोगों को ये बताया गया कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स उन लोग को एडॉप्ट करना पड़ेगा। हर फैक्ट्री इंस्पेक्टर को ये कहा गया है दुर्गापुर आसनसोल के हर फैक्ट्री में विजिट करें। अगर वहाँ कोई कमी पाई जाए तो उन लोग को डेमोन्स्ट्रेशन दे करके बताएं कि भैया आपको इसमें ये सुधार लाने की दरकार है, ताकि कोई भी रकम की दुर्घटना जैसे हाईजैक रोड में हुई है वैसी कोई भी इस साइड में अपनी दुर्घटना नहीं हो। कारण हमारे इस अंचल में केमिकल फैक्ट्रियाँ बहुत कम हैं। एक दो तो यहाँ जो दुर्गापुर में है, आसनसोल में तो वैसे कोई केमिकल फैक्ट्री है भी नहीं। तो इसी को लेकर के विशेष डीएम साहब का ये था और फायर डिपार्टमेंट वालों ने भी अपना पक्ष रखा। उनको भी ये कहा गया है कि आप लोग भी देखिए फैक्ट्री डिपार्टमेंट से सारी डिटेल लेकर के कौन कौन फैक्ट्री में केमिकल हैजार्ड वगैरह होता है, तो वो सबको देख करके जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से है हर फैक्ट्री वाले को दी जाए, ताकि वो लोग अपना कारखाना स्मूथली चला सके। जिले के डीएम पुर्नेंदु माझी ने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि फैक्ट्रियों में सेफ्टी मेंटेन किया जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। प्रशासन की तरफ से कारखानों का दौरा भी किया जाएगा। তাদের সব সেফটি সিকিউরিটি মেজার্স ঠিক আছে কিনা সেটা আমরা প্ল্যানিং করলাম, যাতে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি সেফটি এন্ড সিকিউরিটি ঠিকঠাক প্রোটোকল যা আছে সেটা মেনটেন হয়। আমাদের অফিসারদের ইন্টারেস্ট করলাম, উইথিন আ মান্থ তারা এগুলো চেক করবে এবং রেগুলার বেসিসে হতে থাকবে, যাতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট এখানে না হয়। সেই জন্য আমরা তার একটা প্রিপারেটরি মিটিং ছিল এবং এই মিটিংয়ের পর আমরা ফলো আপ করতে থাকি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আসানসোল দক্ষিণ থানার ভাঙা পাঁচিল এলাকার পিসি চ্যাটার্জি মার্কেটে অবস্থিত ভোদাফোন আসানসোল শাখার অফিসে আচমকাই আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য। শুক্রবার সকালে স্থানীয়রা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্তদের ফোনে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 2টি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টায় আগুন আসে নিয়ন্ত্রণে। শুক্রবার সকালে আসানসোল দক্ষিণ থানার ভাঙা পাঁচিল এলাকার পিসি চ্যাটার্জি মার্কেটে ভোডাফোন আসানসোল শাখার অফিসে আচমকাই আগুন লাগে। স্থানীয়রা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্তদের ফোনে খবর দেয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 2টি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী শুক্রবার সকাল 9টা নাগাদ মার্কেটের 3 তলাতে অবস্থিত ভোডাফোন অফিস থেকে ধোঁয়া বার হতে দেখা যায়। দমকলকে খবর দিলে দমকল আসার আগেই পুরো অফিসে আগুন লেগে যায়। ভোডাফোন অফিসে সেই সময় কেউ না থাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। वोडाफोन का सर्वर रूम है, तो निकले तो देखा वहाँ से धुआं निकल रहा है और दरवाज़ा भी लॉक रहता है, सर्वर में कोई रहता नहीं, सही मशीन है, तो वहीं से आग धुआं निकल रहा था। देखते देखते पूरा अंधकार हो गया एकदम। तो ये नीचे हम लोग भागे, तब तक ये लोग ऑफिस में यहाँ इन्फॉर्म किए, फ़ोन किया, दमकल गाड़ी आया, वही अभी देखिए काम जारी है, अभी तक कंट्रोल शायद नहीं हुआ है। অন্যদিকে দমকল বাহিনীর বক্তব্য শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লেগে থাকতে পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। ভিন রাজ্যে আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক এবং মানুষেরা ফিরছেন নিজের নিজের বাড়ি, নিজের জন্মভিটে। কেউ বা 2000, কেউ বা 10,000 টাকা খরচ করে ভাড়া করেছেন ভ্যান কিংবা ট্রাক। তবে এদের কাছে নেই কোনো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার অবসর। এরা শুধু জানে কোনো রকমে ফিরতে হবে বাড়ি। কেউ ফিরছেন বিহার, মুম্বাই, কেউ বা ঝাড়খণ্ড, কেউ আবার
উত্তরপ্রদেশ থেকে। এদের কাছে নেই কোনো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার অবসর, নেই করোনা সংক্রমণের ভয়। তাদের একটাই লক্ষ্য, কোনো মতে বাড়ি ফিরতে হবে। বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে ডুবুরডি চেকপোস্টের কাছে এদিন এমনই ছবি ধরা পড়েছে। ভ্যান ট্রাকে যত্রতত্রভাবে লকডাউনে ভিন রাজ্যে আটকে পড়া বহু মানুষ এভাবেই ফিরছেন বাড়িতে। কেউ বা পরিবারকে সাথে নিয়ে, আবার কেউ সহকর্মীদের নিয়ে গাড়ি ভাড়া করেছেন, যার ভাড়া প্রত্যেক মাথা পিছু 2000 থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত। লকডাউনে দুবেলা পেট ভরানো দায় হয়েছে যাদের, বাড়ি ফেরার জন্য মরিয়া সেই সকল মানুষ গাড়ি ভাড়ার যোগান দিচ্ছেন ঘটি বাটি বিক্রি করে। पुणे से तो आप लोग को कहीं रोका नहीं गया? नहीं, रोका नहीं हम लोग को कहीं। और क्या बोलते हैं, आप लोग के लिए ट्रेन और बस की सुविधा दिया गया, तो आप लोग ट्रक से आ रहे हैं? हम लोग बस का ट्रेन का तभी से नहीं दिया हम लोग। अब भाड़ा कहीं लगा क्या आपका, ये गाड़ी का भाड़ा? हाँ, गाड़ी का भाड़ा लगा ना। कितना? हम लोग कितना करके लगा गाड़ी का भाड़ा? 2000। मुंबई से पुणे से कहीं रोका नहीं गया है आप लोग को? नहीं। तो इसका भाड़ा लगा होगा? भाड़ा लगा है 1500 करके। 1500 रुपये। कितने जन है आप लोग? 25 जन। ডুবুরডি চেকপোস্টে এদিন পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ভিন রাজ্য থেকে আসা মানুষদের থার্মাল স্ক্রিনিং মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। যদিও আগামীকাল থেকে কেবল থার্মাল স্ক্রিনিং নয়, এই চেকপোস্টে করোনা কিওস্ক থেকে সবার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হবে। সীমান্তে 24 ঘন্টায় চলবে এই কাজ, এমনটাই জানানো হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের তরফে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। আসানসোল পুর নিগমের 13 নম্বর ওয়ার্ডে মন্ত্রী মলয় ঘটকের উদ্যোগে দুস্থ মানুষদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হলো। মন্ত্রী মলয় ঘটক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি এলাকায় যাতে কোনো দরিদ্র মানুষ অভুক্ত না থাকেন, সেই লক্ষ্যেই বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের এই কর্মসূচি তারা পালন করছেন। লকডাউনের জেরে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষেরা সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছেন। তাদের কথা ভেবেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের খবরাখবর নিচ্ছেন, প্রয়োজনীয় সামগ্রীও বিতরণ করছেন গরিব দুস্থ মানুষদের মধ্যে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। এদিন সেই লক্ষ্যেই আসানসোলের 13 নম্বর ওয়ার্ডে ফ্রি বাজারের আয়োজন করা হয়েছিল মন্ত্রী মলয় ঘটকের উদ্যোগে। তিনি এদিন নিজে হাতে কাঁচা শাক, সবজি বাজার তুলে দিলেন দুস্থ মানুষদের মধ্যে। মলয়বাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যাতে লকডাউনে কোনো মানুষ অভুক্ত না থাকেন, সেই লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত ভাইদের বোনেদের যে আজকে এই করোনার যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির মধ্যেও এই অঞ্চলের কিছু মানুষ যাদের হাতে রেশন তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম তিনি ঘোষণা করেছেন যে রাজ্যের মানুষ যাদের রেশন কার্ড আছে তাদেরকে 6 মাস বিনা পয়সায় রেশন দেওয়া হবে। পরে ঘোষণা করেছিলেন যে যারা রেশন কার্ডের জন্য দরখাস্ত করেছেন, রেশন কার্ড পাননি, তাদেরকেও 6 মাস বিনা পয়সায় রেশন দেওয়া হবে। এবং এখন তিনি ঘোষণা করেছেন যে রাজ্যের সমস্ত মানুষকে, রেশন কার্ড থাক বা না থাক, সমস্ত মানুষকে বিনা পয়সায় রেশন দেওয়া হবে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক टाइम्स, आसनसोल। रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली की नई कार्यकारिणी समिति का गठन। पुनः अध्यक्ष चुने गए अनीस पोद्दार, सचिव बने जेपी मुरारका एवं कोषाध्यक्ष बनाया गया मनोज शर्मा को। कुल 23 सदस्यों को लेकर तैयार हुई स्पोर्ट्स असेंबली ऑफ रानीगंज की कार्यकारिणी समिति। रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली की वर्ष 2020-21 की नई कार्यकारिणी की समिति गठित कर ली गई है। शुक्रवार को नई कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अनीस पोद्दार को दोबारा स्पोर्ट्स असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा जेपी मुरारका को सचिव, प्रथम उपाध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता, द्वितीय उपाध्यक्ष पवन केजरीवाल को चुना गया है। स्पोर्ट्स असेंबली के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मनोज शर्मा, संयुक्त रूप से सचिव अनिल पोद्दार और सलाहकार हर्षवर्धन खैतान व सतीश खेमका को दी गई है, जबकि दीपक जलान को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।
यहाँ बता देना ज़रूरी है कि इस बार स्पोर्ट्स असेंबली की नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव टल गया था। सर्वसम्मति से 23 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। इनमें 23 सदस्य सर्वसम्मति से कार्यकारिणी समिति में शामिल किए गए थे, जबकि 4 पदेन सदस्यों को जगह मिली है। दोबारा स्पोर्ट्स असेंबली के अध्यक्ष चुने जाने पर अनीस पोद्दार ने कहा कि एनएसपी रोड से स्पोर्ट्स असेंबली के मार्ग को जोड़ने के सबसे प्रमुख कार्य को कार्यान्वित किया जा चुका है। अब बैंक्वेट हॉल एवं दूसरी मंजिल पर लिफ्ट की सुविधा चालू करने की योजना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स असेंबली के इंडोर स्विमिंग पूल को राष्ट्रीय स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए स्पोर्ट्स असेंबली की गतिविधियों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। कई गतिविधियों को ऑनलाइन संचालित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्लब के सभी सदस्यों को साथ लेकर समग्र विकास की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় একটু বিরতির পর থাকছে আরো খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह पब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা,
এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। করোনা ভাইরাসের মতো শক্তিশালী ও অজানা ভাইরাসের প্রকোপ ঠেকাতে দুর্গাপুরের কেন্দ্রীয় সংস্থা CMERI বিজ্ঞানীরা দুটি মোবাইল জীবাণুমুক্তকরণ স্প্রে মেশিন তৈরি করেছেন। ঘর, অফিস, হাসপাতাল সহ যে কোনো প্রতিষ্ঠানে একেবারে কোনায় কোনায় মেশিনটি পৌঁছে জীবাণুমুক্ত করতে সক্ষম, এমনটাই দাবি সংস্থার ডিরেক্টরের। মেশিনটির ওজন মাত্র 25 কেজি। দুটি ট্যাঙ্কে রাখা যায় 20 লিটার করে জীবাণুনাশক। এমন অনেক কিছুই আছে যা সহজে জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব নয়। আসলে এগুলি সবই থাকে ঘর বা অফিস ঘরের এমন কোনো জায়গায় যেখানে খুব সহজে স্প্রে মেশিন পৌঁছয় না, কিন্তু সেই সব স্থানে সংক্রমণের ভয় সবচাইতে বেশি থাকে, বিশেষ করে করোনা ভাইরাসের মতো শক্তিশালী ও অজানা ভাইরাসের ক্ষেত্রে। দুর্গাপুরের কেন্দ্রীয় সংস্থা CMERI এর বিজ্ঞানীরা দুটি মোবাইল জীবাণুমুক্তকরণ স্প্রে মেশিন তৈরি করেছেন। খুব সহজেই এই স্প্রে মেশিন ঘরের ভেতরের কোনায় কোনায় গিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে পারবে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার ডিরেক্টর ডক্টর হরিশ হিরানি জানান, এই স্প্রে মেশিনের সাহায্যে খুব সহজেই জীবাণুমুক্ত করা যায় এবং এর ফলে সংক্রমণের ভয় दूर হয়। तो हम लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, एक बड़ा सा कंप्रेसर लिया, उसी के अंदर डिसइंफेक्टेंट लिक्विड डाला, जो आज तक किसी ने मेरे हिसाब से वर्ल्ड में नहीं किया है अभी तक। और एक ही कंप्रेसर से वो पानी भी निकल रहा है, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड भी निकल रहा है और गैस कंप्रेस गैस भी निकल रहा है। ये पहला एक्सपेरिमेंट सबसे अच्छा सक्सेस हुआ हमारा। और दूसरा उससे ये फ़ायदा हुआ, जितना मैं फ्लो रेट बढ़ाऊँ, जो जितना ज़्यादा डिसइंफेक्ट बढ़ाना चाहूँ वो भी कर सकता था, यहाँ जितना पार्टिकल छोटा करना चाहूँ तो वो भी कर सकता था। उस रिसर्च ने हमें काफ़ी अच्छा आगे बढ़ाया और बोला और रिसर्च कर सकते हैं कि यह बड़ा यूनिट तो इंडस्ट्री के लिए बन गया है कि क्या छोटे हॉस्पिटल्स के लिए या छोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए काम किया जा सकता है। तो हमने 2 और यूनिट बनाए और एक हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट आया था कि क्या हमारे जो क्लीनिंग स्टाफ है उनके लिए कुछ अच्छा कुछ किया जा सकता है क्या। तो हम लोगों ने एक ऐसा अटैचमेंट बनाया, यूनिट बनाया जो रेडी टू फिट ऑन एनी व्हील चेयर, जो हॉस्पिटल में सबसे कॉमनली अवेलेबल होता है। व्हील चेयर पे फिट किया, उसमें पंप है और नोजल डिज़ाइन है।
এই মেশিনটির বিশেষত্ব হলো এটির ওজন মাত্র 25 কেজি এবং দুটি ট্যাঙ্কে 20 লিটার করে জীবাণুনাশক রাখা যায়। এই মেশিন মিনিটে 4 থেকে 5 লিটার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে পারে। ব্যাটারি চার্জ থাকে 4 ঘন্টা এবং এটি একেবারেই কর্ডলেস मेशीन। साधन रोजर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, दुर्गापुर। जामुरिया के मंडलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित बाबा स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स कारखाने में करीब 250 जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों के बीच राशन सामग्री बांटी गई। इसके अलावा मंडलपुर और जादूडांगा ग्राम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन करवाया गया। जामुरिया के मंडलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित बाबा स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स इन्फोटेक कारखाने में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन सामग्री बांटी गई। शुक्रवार को मंडलपुर, जादूडांगा और बीजपुर ग्राम के करीब 250 परिवारों के बीच राशन सामग्री वितरण की गई। प्रत्येक परिवार को 5-5 किलो चावल, आटा, तेल, नमक, आलू और मास्क प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, बाबा स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स इन्फोटेक कारखाने द्वारा स्थानीय जादूडांगा एवं मंडलपुर ग्राम में सैनिटाइजेशन भी करवाया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए समूचे ग्राम में जीवाणुनाशक स्प्रे का छिड़काव करवाया गया। कारखाने के डायरेक्टर राहुल अग्रवाल ने बताया कि हम लोगों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंद परिवारों की तरफ मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आसपास के गांव में जीवाणुनाशक स्प्रे का छिड़काव कराया गया है। जामुरिया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। जामुरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दुर्गापुर और बड़जोड़ा के 2 कारखाने में सैनिटाइजेशन कराया गया। इससे पहले दर्जनों कल कारखाना, बाजार, थाना, अदालत, जेल समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजेशन किया जा चुका है। जामुरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन की मुहिम लगातार जारी रखा है। चेंबर द्वारा एक के बाद एक विभिन्न कल कारखानों में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। जामुरिया, रानीगंज, आसनसोल के दर्जनों कल कारखानों, बाजार, थाना, अदालत, जेल समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजेशन किया जा चुका है। अब जामुरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा बांकुड़ा जिला के बड़जोड़ा स्थित सृष्टि इस्पात एंड एलॉय प्राइवेट लिमिटेड और दुर्गापुर रोलर फ्लावर मिल में बांकुड़ा जिला फायर ब्रिगेड की सहायता से कारखाना को सैनिटाइजेशन करवाया गया। कारखाना प्रबंधकों ने जामुरिया चेंबर द्वारा पूरे अंचल में किए जा रहे सैनिटाइजेशन के कार्य को देखते हुए चेंबर से अनुरोध किया था। जामुरिया चेंबर के सचिव अजय कुमार खैतान ने बताया कि कारखाना के अनुरोध पर ही सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया गया। सोडियम हाइपोक्लोराइट के द्वारा फायर ब्रिगेड की सहायता से सैनिटाइजेशन के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जामुरिया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। অন্ডালের কাজরা এরিয়ার অন্তর্গত খাস কাজরা কলিয়ারির 10 নম্বর পিট লাগোয়া অংশের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে ধস। এলাকার মাটি বসে সৃষ্টি হয় গভীর গর্তে। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা এই খবর দেয় কলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে। কলিয়ারির আধিকারিকেরা পৌঁছে শুরু করে মাটি ভরাটের প্রক্রিয়া। অন্ডালের কাজরা এরিয়ার অন্তর্গত খাস কাজরা কলিয়ারির 10 নম্বর পিট লাগোয়া অংশে বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই ধসের ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় 25 ফুট এলাকা জুড়ে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়। শুক্রবার সকালে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে খবর দেয় কলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলিয়ারির আধিকারিকেরা। জেসিবি মেশিনের সাহায্যে ধস কবলিত এলাকায় মাটি ভরাটের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে কলিয়ারি লাগোয়া এলাকা জনবসতিপূর্ণ না হওয়ায় প্রাণে বাঁচলেন
সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দারা। আচমকা এই ধসের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকা জুড়ে। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। করোনা রোগীর লালারসের পরীক্ষার জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে একটি বিশেষ যন্ত্র পাঠানো হয়েছে আসানসোল জেলা হাসপাতালকে। শুক্রবার থেকে এই যন্ত্রটি চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো স্বাস্থ্যকর্মীদের। করোনা রোগীর লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র এলো এবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে। আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিল চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছে এই যন্ত্রটি। প্রতি ঘন্টায় দুজনের নমুনা পরীক্ষা করতে পারবে এই যন্ত্র। হাসপাতালের প্যাথোলজি বিভাগে আপাতত রাখা হয়েছে যন্ত্রটিকে। যন্ত্রটি চালানোর জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের এদিন অর্থাৎ শুক্রবার থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করা হলো। অন্যদিকে উপসর্গহীন করোনা সংক্রমিত রোগীদের চিহ্নিত করতে এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে শুরু হতে চলেছে কোভিড-19 পুলিং টেস্ট। একসঙ্গে 5 জনের নমুনা সংগ্রহ করে তা টেস্ট করা হবে। রিপোর্ট যদি পজিটিভ আসে তখন সেই 5 জনের পৃথকভাবে সোয়াব পরীক্ষা করা হবে। অন্যদিকে এবার থেকে দুর্গাপুরের করোনা হাসপাতালেই হবে নমুনা পরীক্ষা, তাই দ্রুত রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে আশা করছে প্রশাসন। বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানায় নজরদারি আরও বাড়ানো হতে চলেছে। এবার সেখানে 24 ঘন্টায় সোয়াব সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু থাকবে। তবে শুধু পুলিং টেস্টেই থেমে থাকছে না পুলিশ ও প্রশাসন। ডুবুরডিহি চেকপোস্ট নিরাপত্তা আরও কড়াকড়ি করা হচ্ছে। মাছি গলারও উপায় থাকবে না এবার। এতদিন থার্মাল স্ক্রিনিং মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করিয়েই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল পরিযায়ী শ্রমিক থেকে ভিন রাজ্য থেকে আসা মানুষকে। এবার সেই চেকপোস্টেই করোনা কিওস থেকে সবার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হবে। কিওস প্রস্তুত থাকলেও যারা এই নমুনা সংগ্রহ করবেন তাদের ডিউটি নির্দিষ্ট না করার জন্য তা শুরু হয়নি, এবার তা করা হচ্ছে। এমনকি 24 ঘন্টায় এই কাজকর্ম চলবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের তরফে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।